हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 93 पैसे का इजाफा। फी लीटर डीजल 7 रुपए 15 पैसे का इजाफा। कीमतें एक रोज के लिए मुकर्रर की गई हैं। ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे फी लीटर डीजल 367 रुपए 21 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम डीलर्स का कीमतों के योमिया तयन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत से मुज़ाकरात भी नाकाम। पेट्रोल पंप मालिकान ने आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। कराची में पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मरकजी इजलास तलब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल की हिमायत कर दी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का कहना है वफाकी हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली के फैसले को मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल डलवाएं या खाना खाएं, शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से रोजमर्रा की अशिया, ट्रांसपोर्ट और बिजली भी मजीद महंगी हो जाएगी। हमारे भाई हैं और उन्होंने जो भी मुआहदे अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ किए हैं वो मौजूद हैं और उनके उन मुआहदों के साथ जो भी उनकी जिम्मेदारी हैं हम उसके अंदर उनकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। जो काबीना ने किया था उसको नथी कर दिया गया है डिजिटाइजेशन के साथ, ताकि डॉक्यूमेंटेशन की जद के अंदर ला सकें। ये तो मुनासिब नहीं है ना कि बगैर कोई पूछे हम कारोबार करें, और उसके मुताबिक है और जो जायज़ मुनाफा है उसमें जो उनकी मदद होगी हम उसके लिए बिल्कुल उनके साथ हैं। वजारत ने पहले भी समरी भेजी थी, आज भी हम उस पर खड़े हैं। वो तो बजट के अंदर आपका कंटिजेंसी के लिए जो भी मामला है वो तो फाइनेंस ने बिल्कुल रखा है। प्राइस इक्वलाइजेशन फंड के अंदर भी कुछ पैसे दिए, लेकिन अभी तो काम शुरू हुआ है ना जानकार जो दोबारा बढ़ी है। मार्जिन के लिहाज से डीलर्स के मुतालबात जायज़ हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का एतराफ़। कहा डीलर्स चेयरमैन ओगरा के साथ बैठकर मामला तय करें। डीलर्स ने जो भी मुआहिदे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ किए वो मौजूद हैं। मार्जिन में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना ने डिजिटलाइजेशन से मुंसलिक कर दिया। जो तेल खरीदे वो भी हिसाब दे, जो बेचे उसके पास भी रसीद हो। आज मार्केट में उतार चढ़ाव रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है। जंग ने फिर जोर पकड़ लिया। हम 7 दिन की एवरेज कीमत के हिसाब से चल रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी आज भी जंग की सतह से नीचे रखी गई है। ईरान अमेरिका जंग की आग मजीद फैल गई। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 11वीं रात भी फजाई हमले। ईरानी फौज के ऑपरेशंस के मराकज को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने ईरान के फौजी ऑपरेशन मराकज, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन जखीरा गाहों और फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ईरान पर हमलों की 11वीं लहर मुकम्मल। गुज़श्ता 3 माह में ईरान ने 30 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। ईरानी हमलों से सैकड़ों मल्लाहों की जानें खतरे में पड़ी। आज़ादाना जहाज रानी भी मुतासिर हुई। कशीदगी के बावजूद अब नए हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है। अमरीकी अफवाज ने 450 मिलियन बैरल खाम तेल की महफूज तरसील में मुआवनत की। ईरान पर अमरीकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। खलीज में अमरीकी अड्डों पर भरपूर जवाबी हमले। ईरानी फौज का ऑपरेशन साइका के तहत हमलों की 21वीं लहर में कुवैत में कायम अमरीकी फौजी अड्डे को ड्रोन हमलों से निशाना बनाने का दावा। हमलों में अड्डे के असलहे, डिपो और बड़ी अफवाज के लॉजिस्टिक आलात को निशाना बनाया। ईरान ने खबरदार किया कि जोहरी तनसीबात पर हमला हुआ तो अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाएंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खबरदार किया कि जोहरी तनसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। दूसरी तरफ अमरीका ने मजीद एक फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक 17 जुलाई को उर्दन के मवाफिक अल सतली एयर बेस पर ईरानी हमले में लापता होने वाला अमरीकी फौजी हलाक हुआ। जंग के आगाज से अब तक हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो गई। पेंटागन इससे कबल उर्दन में फौजी अड्डे पर अपनी 2 अहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर चुका। पाकिस्तान इनकलाब ने दावा किया कि कुवैत के अली अल सालम एयर बेस पर हमले में टेक्निकल रिडार कॉम्प्लेक्स और इब्तदाई इंतबाही रिडार तबाह हुआ। बोबियान जजीरे पर मौजूद एक और रिडार निज़ाम भी निशाना बना। जारहियत करने वाले को सजा देने का ऑपरेशन जारी रहेगा।
ایران میں جاری جنگ پر امریکی سینٹ کمیٹی میں گرما گرمی، امریکی وزیر جنگ پر پیٹ ہیگزٹ سے سینیٹرز کے تلخ سوالات، تلخ جملوں کا بھی تبادلہ۔ سینیٹرز نے کہا کہ یہ آپ کی سخت ناکامی ہے۔ وزیر جنگ نے دفاعی اخراجات کے لیے مزید $87 ارب مانگ لیے۔ کہا ایران کے ساتھ جاری جنگ پر امریکہ اب تک تقریباً $37.5 ارب خرچ کر چکا، جو مئی میں دیے گئے گزشتہ تخمینے سے تقریباً $8 ارب زیادہ ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرسٹن گیلبر نے الزام لگایا کہ ٹرمپ انتظامیہ کانگریس سے بمباری کے لیے لامحدود رقم مانگ رہی ہے۔ امریکی عوام اپنے خاندانوں کے لیے خوراک تک خریدنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی امریکہ سے $10 ارب مالی معاونت کی درخواست۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان نے 5 سالہ ایکسچینج سٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی کی مد میں مالی معاونت کی درخواست کی۔ مالی معاونت کی منظوری کی صورت پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوگا، روپے پہ دباؤ میں کمی آئے گی، جبکہ IMF سمیت دیگر عالمی مالیاتی اداروں پر انحصار کم ہونے کی بھی توقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو واشنگٹن اور دیگر شراکت داروں سے معاشی تعاون کی امید ہے، تاہم امریکی محکمہ خزانہ اور پاکستانی وزارت خزانہ نے تاحال خبر پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ دہشت گردی کے مبینہ نیٹ ورک سے متعلق اہم انکشافات۔ گرفتار مبینہ خارجی سہولت کار نے تفتیش کے دوران کئی معاملات سے پردہ اٹھا دیا۔ شدت پسند عناصر سے روابط اور مذہبی فتاویٰ کے مبینہ غلط استعمال کے حوالے سے اعتراضات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انکشافات کے بعد غیر رجسٹرڈ مدارس کی نگرانی اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی کی ضرورت پر زور۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن شفاف جانچ اور مؤثر حکومتی نگرانی شدہ پسند کی روک تھام کے لیے ناگزیر ہے۔ بھارتی نوجوان کی تحریک زور پکڑ گئی، ملک کے اندر اور باہر شدید احتجاج، نام نہاد جمہوریت کا چہرہ آشکار۔ بھارتی پولیس کا احتجاج کرنے والے نوجوانوں پر تشدد، پرامن مظاہرین پر گولیاں چلا دیں۔ تعلیمی نظام میں موجود بے ضابطگیوں پر نوجوانوں کا مودی اور بھارتی وزیر تعلیم سے استعفے کا مطالبہ۔ کوکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دپکے کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے بھی مودی اور پولیس کی غنڈہ گردی کو پرامن جمہوری احتجاج کرتے بھارتی جوانوں کی تذلیل قرار دے دیا۔ عالمی جریدے الجزیرہ کے مطابق بھارتی پولیس نے پارلیمنٹ کی جانب سے جانے والے سڑکوں پر پھیلنے والے ہجوم کو روکنے کے لیے نوجوانوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ احتجاج میں شامل 60 سے زائد افراد گرفتار، جبکہ دلی کے 2 اسپتالوں میں 100 سے زائد زخمی افراد کو لایا گیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت پر خواتین کے حقوق سلب کرنے کے الزامات۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم، روزگار اور عوامی زندگی پر سخت پابندیوں کے باعث صنفی امتیاز مزید گہرا ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ خواتین کی محدود شرکت افغانستان کے تعلیمی، صحت اور معاشی شعبوں پر سنگین منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔